Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Ahmed. Je partage avec vous recette de pâté chinois connu au Canada, un plat qu'on trouve souvent dans la cuisine québécoise, un délicieux classique, donc consiste en des couches superposées de bœuf haché, oignons, de maïs et de purée de pommes de terre. Simple et délicieux. Donc passons aux ingrédients et à la préparation. Bismillah. Salam, inshallah تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات لي ديليز دامل. اليوم ان شاء الله نحضروا باتي شينوا معروف هنا في كندا، سهل وبنين على شكل طبقات اللحم المفروم والبصل الذرة وكذلك البطاطس. نروحوا مع طريقة التحضير. بسم الله. Tout au début dans ma poêle j'ai mis 3 grandes cuillères d'huile d'olive et un oignon haché. بداية في المقلاة تاعي حطيت 3 معالق كبار تاع زيت زيتون وبصلة مفرومة. J'ai ajouté environ 300 g de viande hachée وضفت 300 g تاع اللحم المفروم. Pour les épices j'ai mis une grande cuillère de coriandre moulu et une grande cuillère de paprika et du persil séché. Poudre d'ail, on peut ajouter du thym, le sel selon le goût. في التوابل حطيت ملعقة كبيرة تاع بودرة القزبر وكذلك البابريكا، بودرة الثوم، البقدونس اليابس، نقدروا نضيفوا شوية زعتر والملح على حسب الذوق. Et environ 5 grandes cuillères de sauce tomate. بعدها 5 معالق كبار تاع صلصة الطماطم. J'ai ajouté un peu de poivre noir، ضفت شوية فلفل أسود. À la fin, j'ai rajouté un peu de persil séché. في الأخير زدت ضفت البقدونس اليابس ونخلطو كلش. Je viens écrémer mon maïs. J'ai pris une boîte de 200 g de maïs non écrémé. Donc j'ai préféré l'écrémer moi-même. J'ai ajouté environ 150 ml de crème à cuisson, 35% de matière grasse et une grande cuillère de maïzena, sel et poivre et une petite cuillère de curcuma. Je laisse sur feu doux, je mélange bien jusqu'à obtention d'un mélange bien épais et un maïs mi-cuit, pas tout à fait cuit parce qu'on va le mettre au four. للذرة خديت علبة تاع 200 غرام، ضفت لها حوالي 150 مليلتر تاع الكريمة 35% مادة دسمة، وضفت له ملعقة كبيرة تاع النشا، ملح وفلفل اسود وملعقة تاع الكركم حتى يتقال معنا الخليط. ما نطيبوش بزاف الذرة لانه رايحين نحطوه في الفرن. Voilà le plateau que j'ai choisi pour environ 8 portions. Je mets au début la viande hachée comme première couche, je l'étale et je l'aplatis bien de cette façon. Le plat اللي يدخل في الفرن هذا اللي خيرته. خذوا البلاطو اللي يساعدكم على حسب عدد أفراد الأسرة. نبدأ أولا باللحم المفروم كطبقة أولى، نوزعها بهذه الطريقة. Pour la deuxième couche, ça va être le maïs écrémé. Je l'éparpille de cette façon. الطبقة الثانية حطيت الذرة الكريمي، نوزعه بهذه الطريقة. Pour la troisième couche, ça va être la purée de pommes de terre. Donc j'ai épluché et bouilli 8 patates. J'ajoute du sel et poivre et environ 30 g de beurre. J'écrase le tout. للطبقة الثالثة قشرت وسلقت من حبات بطاطس وضفت 30 g تاع الزبدة، ملح وفلفل أسود على حسب الذوق. J'ai ajouté 20 g de fromage, préférable le fromage crémeux. وضفت 20 g تاع الجبن، من الأحسن يكون الجبن الكريمي. À la fin 2 œufs et je mélange le tout. في الآخر بيضتين ونكمل نخلط كلش. Troisième couche, on termine avec la purée de pommes de terre. Je l'étale bien pour avoir même niveau de cette façon. وفي الأخير الطبقة الثالثة نكملو بالبطاطس، نوزعوها مليح باش يكون عندنا مستوى واحد بهذه الطريقة. J'enfile au four à 180 degrés pendant 40 minutes وندخلها في الفرن على 180 درجة مدة 40 دقيقة. Et voilà notre délicieux plat prêt à servir. On peut le manger avec du ketchup ou tout simplement avec de la sauce piquante. Un plat riche et facile à réaliser. C'était notre recette d'aujourd'hui. J'espère que vous allez l'essayer. N'oubliez pas de liker et de partager si vous aimez. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette.
وهذه هي الوجبة تاعنا جاهزة. البنة ما عندي ما نقولكم، ما كرهتش كان راكو هنا وتذوقوا معايا. جا كريمو من الداخل يعني ماشي ناشف، انا ما نحبش الباتي الشينوا كي يكون ناشف، لهذا مع اللحم المفروم زدت شويه صلصه الطماطم وقدمته بلا صوص شويه حاره. البنه روعه، ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وما تنساوش تخلوا لي رايكم الزين في التعليقات واللايك، ولا راكو جداد شاركوا في القناه، والف شكر على الدعم، ونقولكم الى الملتقى مع وصفه جديده ان شاء الله.